عمست خلنا من اللو قلنا عمستي هذا الشباب يو كالي تقامتي دو السودان ناي دو السودان تقامتي أسلالفهم مستقرأي هو عنا يمن حتي بقطعهم تزواري أسلالفهم مستقرأي محزنت بريخيو صمدو بريخيو كافزن دحر ناي تقرأي قداي زبالين ناي تقرأي قداي نيرتراي ملكتايو نمحراي ملكتايو ناي محرا قداي نتقرأي ملكتايو نيرتراي ملكتايو ناي إرترا قداي ونخلات ناي ملكتنا يو هلوننا بحواريو كم منقستات بعوي منقست إرترا له ناي السودان منقست ويك على البرهان زمرحو ناي قبص منقستي ناي جيبوتي منقستي ناي سعودية منقستي منقست ليبيا منقست صوماليا ناي كواتار منقست إذا بمنقستات درجة زياتهم بغتان تزورن أو قلنا تقرأي له مال تقرأي بينا نيرا سرعات بلصقنا هزبي إثيوبيا حدا بحدا لليومو هزبي تقرأي بينو دي قتيرو زكالس نيرو بينو كل هزبي إثيوبياون أو قلني أبي حمدين لو مخا تقداي تقلبيتيو زي هزبنا خردو خللو وفير كأتو زبلو هزبي أو إثيوبيا يلن ولا أورميا كون حاونا جنرال تادسن حلفهم الاختم وداتا زي ترخبو أي تدليو زي تركبو أي تقييو أسلطان أي ترخبان نفتينا كبابين السلال فخن متسخلنا نمنتاينا نتقرأي حجاز نوزلنا بقطع يكون بتزاوري أو قلنا تقرأي دوزولو نمنيم كبابينا أو وشتنا كم منقستات بعوي منقست إرترالو ناي السودان منقست ويك على البرهان زمرحو ناي قبص منقستي ناي جيبوتي منقستي ناي سعودية منقستي منقست ليبيا منقست صوماليا ناي كواتار منقست إذا بمنقستات درجة زياتهم بقطع تزاورن أو قلنا تقرأي له مال تقرأي بينا نيرا زيك سمر لله عمست خلنا من اللو قلنا عمستي هذا الشباب يو كالي تقامتي دو السودان ناي دو السودان تقامتي أسلالفهم مستقرأي قد تاري بتزوار خلي زربايو عن تصميره ليه تقامتي دو السودان أسلالفهم مستقرأيو كوخعنا يمن حتي بقد تاخم تزواري أسلالفهم مستقرأي أبي تبي أزلو مس بلصقنا زنبر فانو مسانايو ناي اورمو نصانت ግንባር ወይ ከዓ ኦላ ዝበሃል ኣሰላልፎ ምስ ትግራይ እዩ ናይ ኦጋዴን ነፃነት ግንባር ኦንኤልኤፍ ዝበሃል እውን ምስ ትግራይ እዩ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዓመፅቲ ህዝቢ ዘሎ ካልኦት እውን ካልኦት ኣብ ጋምቤላ ኣለዉ ኣብ ዓፋር ኣለዉ ኣብ ዓፋር እውን እኒው ናይ ዓፋር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እውን ምስ ሰራዊቶም ማለት እዩ ኣብ ካልኦት እውን ኣለዉ ስለዚ ኣብ ከባቢና ብልጽግና ዝተኸበበ ስርዓት እዩ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘለዉ ሓገዝቱ ኢሚሬትስን እስራኤልን ከዓ ቀርኖም ተሰዊሩ ዘይመሓድርዎ ውግእ ወሊዖም ኣብ ፀገም ኣለዉ ዝብል ከስምረሉ ዘሊ ምስ ብልጽግና ዘሎ መን እዩ ሓደ ናይ ቻድ መንግስቲ እዩ ብመንግስቲ ደረጃ ናይ ቻድ መንግስቲ ምስ ብልጽግና እዩ ናይ ኢሚሬትስ መንግስቲ ናይ እስራኤል መንግስቲ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን መንግስቲ የመን ዋላ ፓራላይዝ ዝኾነ መንግስቲ ይኹን ማለት እዩ መንግስቲ የመን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ እዩ ተራ ጉዳይ ኮና ንርኢ ዘለና ስለ ዝምልከተና ንህልውናና ስለ ዘገድሰና ናይ ኬንያ መንግስቲ እውን ዋላ ፓሲፍ ይኹን ኣሰላልፋኡ ዋላ ኣክቲቭ ይኹን ምስ ብልጽግና እዩ ካብ ተቃወምቲ ንመን እዮም ዘለዉ ምስ ብልጽግና ተቃወምቲ ሊብያ ቶም ናብ ኢትዮጵያ ናብ ቻድን ዘመሓላልፉ ዘለዎ ማለት እዩ ንኣርኤስኤፍ ተቃወምቲ ሶማልያ ማለት እውን ጁባላንድ ፑንትላንድ ሶማሊላንድ እዚኣቶም ምስ ብልጽግና እዮም እዞም ተቃወምቲ እዚኣቶም ካብኡ ናይ ሱዳን ኣርኤስኤፍ ወይ ከዓ ወሃቢ ቅልጡፍ ድጋፍ ዝበሃል ማለት እዩ እዚኦም እዮም ናይ ብልጽግና ስለዚ ብልጽግና ተነፀለ ስርዓት እዩ ንብል ዘለና ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ካብኡ ናይ ትርኪ ጉዳይ ከም ትፈልጥዎ ማእኸል ሰፋሪትያ ናይ ዕወላ ፀወታ እያ ትፃወት ሕዚ ግን ናይ ህልውና ሓደጋ ድሕሪ ኢራን ሕፂት ስለ ዝኾነት ሰልፋ ትንፅረላ ማለት እዩ ንመን ተወጣውጥ ከም ዘላ ትሪእዎ ኣለኹም ብድምሩ ብልጽግና ተነፂሉ ከምዚ ኢሉ ሰማይ ደጊፉ ዝሓድር ዘሎ ስርዓት እዩ ጉራ ኣይኮነን እዚ በአንጻሩ ከም ህዝቢ ትግራይ ዝበሉ ውፅዓት ከዓ ብዙሕ ዕድል ኣለዎም በይናዊ ዝበሃል ስጉምቲ ከዓ የለን ህዚ ምክንያቱ ተኣሳሰረ ተተሓዘ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብልጽግና
ተነጸለ ተፈልፈነ ስርዓት እዩ ብልጽግና ንሕና ከም ውድ ባይተና እውን ንእሽተይ ምስ ካልኦት ተጋርሕዋትና ኮይና ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ተራኺብና ኢና ተንቀሳቒስና ኢና እቲ ምሕዝነት ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ እውን ተቐባልነት እናረኸበ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓደ ብሓደ ደልዮ እሞ ህዝቢ ትግራይ በይኑ እንዲ ገቲሩ ዝቃለስ ነይሩ በይኑ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ጎኒ ኣብይ ኣሕመድን ሎሚ ከዓ እቲ ጉዳይ ተገልቢጥ እዩ እዚ ህዝብና ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ወፊርካ እቶ ዝብሎ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ የለን ዋላ ኦሮምያ እዚ ክስምረሉ ክኽእል ኣለዎ ኣብይ ኣሕመድ ዝሰምዑ ሲኢኑ ካብ ናይ ስቴት ሚድያ ካብ ናይ ፋና ካብ ናይ ኢትዮጵያ ወፂኡ ናብ ናይ ቃና ሰብ ዝፈትዎ ተዘይተጋገየ ቃና ይመስለኒ ናብ ናይ ፕራይቬት ሚድያ ይኸይዱ ኣብኡንቲ ህዝቢ ስለ ዝፀልኦ ኣይክተኸታተሉን ስለዚ ኣብ ሕማም ዝርከብ ሰብ እዩ ትኩረት ኢኑ ሰማዕ ይብሉን ከም መርኣያ ዘምፅእ ዘለዉ ንሕና ምስ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝገበርናዮ ምንቅስቃስ ምስ ካልኦት ተጋርሕዋትና ኮይና ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ዝገበርናዮ ምንቅስቃስ ኣሎ ብምሉእ ዘርእየና እቲ ስእሊ ፀረ ብልጽግና ብልጽግና ብዙሕ ክባ ከም ዘሎ እዩ ማጆርቲ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ተገልቢጡ እዩ ኣይምለስን ምክንያቱ ናይ ውግእ ሓይሊ እምበር ናይ ልምዓት ሓይሊ ስለ ዘይኮነ ምስ ሰላም ተባእስ ሓይሊ ስለ ዘይኮነ ካሊእ ምሕዝነት ትግራይ ዝምልከት እዩ ወይ ከዓ ፅምዶ ዝምልከት እዩ ክነልዕሎ ንደዲ ብሓፈሻ እቲ ምሕዝነት ብትውዓንቶ ዝጠቐስክዎ መሰረት ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኣለዎ ርክብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ርክብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ምስ ሱዳን ወዘተረፈ ናብ ዘይዕፀፈሉ ደረጃ ናብ ስትራቴጂክ ጉዳይ ይዓቢ ኣሎ ናብ ሓፍ ዝበለ ጉዳይ ይዓቢ ከም ዘለውን ኣረጋጊፅና ኢና ድሕሪ መጋረጃ ማለት እዩ ናብ ዲቴልስ ክኣቶ ይደልን ሶሞያ ዝምልከቶም ከም ናይ ውድብ እየ ዘሎ ስለዚ ምሕዝነት በሪኺ እዩ ፅምዶ በሪኺ እዩ ካብ ህዝን ድሓር ናይ ትግራይ ጉዳይ ዝበሃል የለን ናይ ትግራይ ጉዳይ ንኤርትራ ይምልከታ እዩ ንኣምሓራ ይምልከታ እዩ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ንትግራይ ይምልከታ እዩ ንኤርትራ ይምልከታ እዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ንኩላትና ይምልከተና እዩ ህልውናና ብሓባር እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ህልውና ህዝቢ ሱዳን ህልውና ህዝቢ ኦሮምያ ህዝቢ ዓፋር ካልኦት ህዝብታትን እናተኣሳሰረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብልጽግና ከም ፃዕዳ ሽጉርቲ ክንቀል ኢትዮጵያውያን ምስ ናይ ዞባዊ ሓይልታት ምስ ዓለማዊ ሓይልታት ኣሳሲሮም ኣብ ስራሕ ይርከቡ ኣብ ፅዑቕ ስራሕ እናሓቐቐ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት እዩ ኣብዚ ደረትና ነፊሕና ኢና ክንዛረቦ ንኽእል ካብኡ ትግራይ ወሰንቲ ስጉምታት ወሲዳ እያ ርሑቕ ዝሓሰበ ንፅባሕ ብምሕሳብ ዊዝደም ዝተመልኦ ጥበብ ዝተመልኦ ስጉምቲ ወሲዳ እያ እዚ ምሕዝነት እዚ ክመፅእ ማለት እዩ ሰለስተ ስጉምትታት ወሲዳ እያ ትግራይ ሓደ ኣብ ፕሪቶርያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ እዩ ኣብ ፕሪቶርያ እቲ ናይ ፅንተት ጉጅለ ዝበሃል ወይ ከዓ ጆኖሳይዳል ኣክሲ ዝበሃል ክብተን እያ ገይራቶ ዝነበረ ካምፕ ናይ ጆኖሳይድ ካምፕ ሻዕብያኡ ነይሩ ፋኖኡ ነይሩ ምስ ብልጽግና ጥራሕ ነፂላ ብምፍራም ናብ ማእኸሎም ወሻለ እትያ ፈሓቢላቶም እያ ነቲ ህዝንዮ ምሕዝነት ብምሕሳብ ክስመረሉ ክኽእል ኣሎ ብልጽግና ከም ሰይጣን ንወይን ተነፂል እዩ ብልጽግና ከም ዑድ ከሉ ናፍቲ ዝናኸስ ዘሎ ትግራይ ናብ ፍርንጭቱ ውሻል ስለ ዘእትወትሉ እዩ እዚ ሓደ ካልኣይ ብልጽግና ኣብቲ እዋን ውግእ እውን ቅድሚ ፕሪቶርያ ማለት እየ ድሕሪ ፕሪቶርያ እውን እንታይ ኢሉ በይዛኻትኩም ንኣምሓራን ንኤርትራ ነዋቅዑን ኢሉ ከምቱ ንሳቶም ሓኽሊ ናይ ብልጽግና ኮይኖም ትግራይ ዘውዕዎ ማለት እዩ ቺት ዘወርወል ተባሂሉ ናትካ ጉዳይ መፈፀምቲ ኮይና ንህዝቢ ኣምሓራ ይንወቅዕ ንህዝቢ ኤርትራ ይንወቅዕ እንዲያም ክንተሓባበር ኢና ሰላም ኢና እንደሊ ንስኻ ኮይና ነሳኸው ዓላማ የብልና ተሓታትነት ጉዳይ ዘሎ ዝብል ናይ 4 ኪሎ ሕሊና ከም ዝጠቐስክዎ ዘይተፀበየተ 4 ኪሎ ምክንያቱ ናብ ሪቨንጅ ክኸድ እዮም ዝብል ስለ ዝነበረ ብስለት ተጋሩ ዝተረኣየሉ ኣንዊሕኻ ዝተረኣየሉ ካልኦት ክሽወዱ ከለዉ ትግራይ ዘይተሸወደትሉ ትግራይ በይና ተረጊፃ ንብልጽግና ብምምካታ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ንክቃለሱ ገይራ እያ ትግራይ ክፍለጥ ዘለዎ ማለት እዚ የረዲእና እዮም ናንቶም ኢትዮጵያውያን እውን ንስኻትኩም ተፅንትና ከለኹም እዙይ ንክመፅእ ብዙሕ ኢና ሰሪሕና ትግራይ ተዘይትህሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ዝበሃል ኣይህሉን ስለዚ ተኻልኣይ ዝሰርሐቶ ትልሚ ብልጽግና ምክሻፋ እዩ ሳልሳይ ጅግና ሰራዊትና ወይ ከዓ TDF ኣብ ሱዳን ዝወሰዶ ህልውና ትግራይ መሰረት ዝገበረ ስጉምቲ እዩ ህልውና ትግራይ መሰረት ዝገበረ ኣብ ሱዳን ስጉምቲ ወሲዱ TDF ኣብኡ ኣፍንጫ ብልጽግና ተሰይሩ ኣፍንጫ ርእሰ ተሰይሩ ኣብኡ ዘሎ ህዝብና ልዕሊ 70-80 ዝኸውን ውሕስ ኮይኑ ትግራይ 300 ዲግሪ ከይትዕፀውን
عود سرعة الصريح مالتي ربحنا بس رزق ورسكمتي أموداتا مختنا أزملكتي خل أزدلي بحبشة مختنا نحن نقوم خلنا الناس أريه نحيله نتوادده الناس تأمن زقول لنا تمال أي خيز له ስለዚህ كله تقرأي ذكر داخل له إن أنا أذن أتبتنا زخيز له سرعة 4 كيلو ما حدا ألبو خوين زلو كم تتمال إحنا زنورنا يهز 4 كيلو نحن يكوننا ما حدا ألبو هذه ما حدا ألبو أبي أحمد يبال بزي كاتم تجارو خوزي كيرم زلو حواتنا بزي كان نصم كل يتبعوي تراقي فيه ስለዚህ ስርዓት ንሱ ተነፂሉ ኣብ ከቢድ ፀገም ይርከብ ኩላትና ከም ንፈልጦ ቀንዲ ናይ መደራደር ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ክልተ እየን ብናይ ባይቶና ገምጋም ቀንዲ መደራደር ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ክልተ እየን ሓደ ሰራዊት እዩ ካልኣይ ባዕሉ ህዝቢ ትግራይ እዩ ምናልባት ተሳሳይ ደረጃ መሬት ትግራይ ክኾን ይኽእል እዩ ባዕሎም ተዋጋእቲ ስለ ዝኾኑ እቶም እምባታት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ንሕና ፀጥታና ብቐፃልነት ንህነፅ እዩ ፀጥታና ዋና መደራደር ዓቕምና ስለ ዝኾነ ፀጥታ ትግራይ ብዘይ ሰራዊት ክትነብር ኣይትኽእልን ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ፀገም ኣለዋ ስለዚ ንሕና መናእሰይ ኣይኮነ ንሕና መናእሰይ ኩሉ ሰብ እውን ክስልጥን ኣሎ ብሄራዊ ኣገልግሎት ክኽፈት ኣሎ ከይንድፈር ኩሉ ግዜ ቅድሚ ውግእ ንውግእ ክንዳሎ ኣለና ውግእ ምንታይ ከይመፅእ ስለዚ ሰላም እንደሊ እንድሕር ኮይና ናብ ሰራዊት ትግራይ ክንፅንበር ኣለና ፀላእቲ ካሃድሙ እንድሕር ደሊና ውግእ ናብዚ ከይመፅእ እንተደሊና ናብ ስልጠና ማእኸላት ክንውሕዝ ኣለና እንድሕር ደኣ ኣሕዋትና ከይድፈራ ንብረትና ከይዓኑ መሬትና እውን ክነምልስ እንደሊ እንድሕር ኮይና ሰራዊት ትግራይ ናብ ዝነበሮ ክንምልሶ ኣለና ውሽጣዊ ቃልሲ እውን እናካየድና ማለት እዩ መና መርሕካ ዝብል ሕቶኒ ክመፅእ ፀለምቲ ባናታት እናኣለኻ ካልእ ኣማራፂ የለን በዓል ክልተ በሊሕ ቃልሲ ኢና ክነካይድ ንፀለምቲ ባናታት እውን ንፀላእቲ እውን እናቐርደደ እዩ ክኸይድ ዘለዎ ቃልስና ካልእ ኣማራፂ የብልናን ውሽጣዊ ቃልሲ ክንውልዕ ኢና ንናይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ውድቀት እውን ዝትክእ ንፀለምቲ ባናታት እውን ዝነቅል بعوي خان نايت انت تحيلي نزل علم زغبر قالسي كنا كايد لنا زولي تحد لذي كم تعنتو زولكو كفتي بزي حصر بزي قبله كنا براي خلن قاح ندحريلن مصاوتي زبي مصاوت اراويتين زغنا حزب تግራይውን بتماثالي بزي سراويت كنبر اي خل كم تزبال سلام تلت وينكا نوقق تداليو يا خنس مرلا ندلي كاو نبلصقنا زوق حيلتات بدرزنات بزيحم يوم ህዝቢ ትግራይ በይኑ ዝዋገሉ ምክንያት የለን በይንና ይንዋጋ ትኽክል እዩ በይንና ንብልጽግና ይንኣለን ትኽክል እዩ ምስ ሃገርካ ማዓት ስዳርጋጋዓት ከም ዝበሃል ትምስላት ዘይተጋገየ ምስ ኩሎም ናይ ህልውና ሓደጋ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ኮይና ግን ስርዓት ብልጽግና ንቁልቁል ኣፉ ናብ መቃብር ክወርድ ክንገብር ኣለና ሓምሻይ መስርዕ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ስርዓት ብልጽግና ባዕሉ ክወድቕ እዩ ስቕ ንበል ይብሉ ሓምሻይ መስርዕ እቶም ጸለምቲ ባንዳታት ስቕ ንበል ንምንታይ እዮም ከምታ ናይ 2013 ደው በሉ ይጨምተና ታዝ ፍጠር ዘላ ምሕዝነቱ እውን ብሳርያ ማርያን ፋሕ ክትብል ምንታ ግዜ እንደሊ ኢና ሕመፅ እዩ እናበሉ ከም ህፃን ሕመፅ እዩ እናበሉ ማለት እዩ ዞም ጉልሓት እዚኣቶም እንታይ ዝበሃል ቡኻርያሲ ናይ ብዕራይ ፍረነብስ ክወድቀለ ኢና እናተኸተለት ትውዕል ብልጽግና ክወድቕ እዩ እናበሉ ከታልሉና ኣይወድቑን ብልጽግና ብዘይካ ብሓይሊ ብካልእ ይወድቕ ሰላም እንደሊ እንድሕር ኮይና ብልጽግና ናብ መቃብር ክወርድ ኣለዎ እዙ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝቀነሰልና ስርዓት ኣብ መሬት ኣብ ርእስ መሬት ቅፅል የብሉ እዞ ማይ ተሽሓት ኣሕዋትና ዝደፈረ ስርዓት ያኽሎ ትግራዋይነት እውን ከምኡ ይፈቅድን ህዚ ከዓ ኩላ ኢትዮጵያ ገሊጥና ኢና ሳላ ፅንዓትን ጅግንነትን ተጋሩ ግልፂ እዩ እዚ ምስ ብልጽግና ደው ዝበለ ፃዕዳ ባንዳ ጥራሕ እዩ ካልእ የለን ካብ ትግራይ ዝኸደ ፃዕዳ ባንዳ ኣብዚ ዘሎ ፀሊም ባንዳ ጥራሕ እዩ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክራገፉ ከለዉ በይኖም ኣብ ጎኒ ኣብዪ ኣሕመድ ዝኾኑ ተጋሩ ኣሕዋትና ማለት እዩ ስለዚ ክነስምረሉ እንደሊ ዝኾነ ካሊእ ምክንያት ኣየድልን ፀጥታና ነድልድል እዩ ካሊእ ኣብ መወዳእታ
أوشت بوليس كبيت صريت كبر له أوشت بوليس تجري كم تكالي كم تجيب زلهم أوز عرّده السلطنة طلع خستو هاو سلمت باندتات كتقوم للدليو أما راحن أوشت تسخزقو أولاتنا له سلازغ بيت صريت كبر له روحوا حقات كيدوم يوم إحنا ونا بيدام سكال عنا يخلطون مستقلسوه بزح صبق صراحة تسرحيو بارالايز غيرهم يوم توزل له نايسألين باندا محور هذون ستارفول لهم إنا نبزلنا قالي ملشان بوليشن تصوع عنتو ناب حد وردان أبين كونه له سلمت باندتات ندايم غيرهم تصوع عنتو ناب كل البوليس غيرهم نمنتاي نارات كيلو بجمع تأساسيرو طوق مسؤولة تلوخس لازلهم كوايو من محدار كوايو ناي طابيا من محدار ناي وردان كيوم محدرو يتغيرو سلازي يزي بهطوص يو ساخل زلهم كالي سراوي تግራይ ምስ كوايو من محدار ون كتأساسر له خناوب له أبوليتكا إيديو تيكون كنزو زلهم كون إلى مو زلو سلمت باندتات تصوري إيد ناي TDF ناوخا أتخلو توم سلمت باندتات ستا ويكعاتي سكرت سلازقدسو ناتو قداي سلازخوده أيتأتونا يقول سلازي إنتجريتد كوينو صرح له مش سراويتنا زيون حالك نصمرو لندل مالي كالي أو حرا مريت ندلو حواتنا نحلفوت عويتي انتمو زلو حواتنا ورديا بي ويكعب لسقنا خاموخان أب تقرأي عارف كم أماتيش أكلنا يسألين تاريخ كاموخان أب تقرأي تتموتو زحشيو تصوتات ودي بلسقنا أيكونن نتم تصفات قول لهم أما راح حزيلنا بتقرأي كم تسس نوعلو سما يدق في حد زول سرعاتي بروباغندا يكونن مسبل تقنا خلكم جبان تصريحهم جن ما تهونهم كسرنا زي مغنيات خبيدي تقرأي حاول قدامه غيرك كقاسل غيرك ما يبل تقنا تلقوه حسكا زي يخون نجر سان كافي جاها أريحك مراي ناوزي زعتهم بس ما أمبولي نحن الدليل أوزي كم بناتكم عند بيت هزول أوزي ود سمانية تقايم كخير كا بود سمانية مرة عن حركين كا انتهي لو طلوا سمرت ده يكون زمر حزول انتي حرام مريت سمرت كا هو واحد خدن ناحي واحد بهال زورسن ده يكونن أفلا لا يتبتقى يزلو هو واحد مسمى خدلو تنادي شاز خد سمرت كا حاخلص انت تكوين له أوزي زلنا هو واحد كيران خلاتنا يتعامل نقال سلنا بسلام من قدي أما خد خامس هو واحد حابب نصرح لنا أبلونا أو كالي علمونكم يزجبر كم تنحنا نجور زلنا جور نعو أنا أقول وقت كنيسكم اللهم أو تقرأي نزلنا نايلوت حيل مالتي نايبل تقرنا حيل زي كونس تدشاز الله بشم لوت زول نايبل تقرنا حيل زي كونس أو تقرأي نزلنا تقرأي نايلوت حيلي أنا أقول وقتنا كنيسكم اللهم كلاتنا زي عتن هلي تنكس تخلا زلون بحثاي عملات تنصر ديمقراطية وكايدا تن أنا كالين زي فلتا أو زي بحد خوينا زخفل كل خفينا نمقيارن قللتين سلازم ناوزي عم نمسايا نهزو تقرأي لحوحات نحلق لنا ناي تقرأي قداي نحدو نزخون ودو حليفنا ينبي كم باي تناون زي خلم مزلو شرا خادو بيل كان بلصقنا مهدام زي كونس أوزي مقصار ديو كاون لعل ديو كالي دين ترديو واقع خفيركا واقع تكفلكا مستخال يلي نصنح اولد هابيتس داي هارد خمس بحال اتهم بزح واقع زخفلنا هابيتس بهارياتنا يحوحات بقوليلو كنستخلهم أي نخل واقع خفيلنا أنا نستخلهم لازم كنسمرو لندلي نجازهم تو جيزي رفض الله صباح نوع عندهم مملسون كي تسألوا عاوز أسألهم تاريخين تحت حاويسكم كبيديو كم تساعدكم تحسوا سراويت لنا فحليو هذا تقرأي واقعن قال ما ليكون هذا عنده قليش أيه ناي تقرأي قداي ترح يكون نعمت هو واحد مملوك بارتي ناي بلتقنا حخلق خوني يندحريلو هذا نعمت يزود الله منهم ترقم يقول ما يكمل ساعة التخليز نقص مغنياتو زاري سراويت تقرأي له السلالة فاز مرة هذا تقرأيون لعلو كل خاء عنده تقيسة ناي تقرأي مدرادر عامي هزبان سراويتاني بس درجة مريتها هزب تقرأي بتقوله سراويت تقرأي بتقوله حواحات ولا تهزل حواحات تزخدع ترقم يقولون انت زخون يزم زلهم انت زخون بوليتيكان زرد أسب تقرأي بملئتها مسارح بلتقنا ساوتكون سويلا تري أمحرة خليل الله هزب أمحرة له سويل زري ناير ترحيل له سويل زري سودان له سويلا تري سعودية له سويلا تري دبس له وذا ترفع عنده طوي سيء سويلا تري جبت له جبت خمية جرا خسارة حزات أويل أنت سرعة نمتاي سويل زري ناي سودان ناي سوماليا من قصته وذا ترفع
ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ተኣሳሰረ እዩ ንምንታይ ብልጽግና ንኣርኤስኤፍ ኣብ ግዛት ኢትዮጵያ መሰልጠኒ ቦታ ዝቦም ዘሎ ናይ ኣሰላልፋ ናይ ህልውና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንሕና ንምንታይ ናብ ጉዳይ ሱዳን ኢድና ንእቱ ናይ ህልውና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ስለ ዘለና መእተውን መውፅን ስለ ንደሊ ዞባዊ ኣሰላልፋ ንህልውናና ብቐጥታ ስለ ዝምልከተና እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ክርድኦኩም ኣለዎ ኣብ ሓራ መሬት ዘለኹም ኣሕዋትና እየ ዝብል ዘለኹም ንዑ ንገዛኹም ኣብዚ ተደሚርና ሓይሊ ኮይና ትግራይ ነስተኻኽላ ናትና ጉልበት ኢኹም ቀኒስኩም ዘለኹም ንለውጢ ንቃለስ ኣብ ትግራይ ዘለና ካብኡ ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት መንግስቲ የልየና ዝብል ብቐዳማይ መግለፂ ሂብና ኢና ንሓደ ወዲ ዝመስል መንግስቲ ኣይኮነስ ንትግራይ ዝመስል መንግስቲ የልየና ንመኸተ ህዝቢ ትግራይ ዝመስል መንግስቲ የልየና ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝመስል መንግስቲ የልየና ኢልና ኢና ሕጊ ዘይጥሕስ ማእኸሉ ናይ ተወሰነ ናይ ሓደ ፓርቲ ወይ ናይ ዝተወሰነ ናይ ፖለቲካ ኤሊት ውቃበ ንኽጥብር ንኽብል ዘይኮነስ ዝተበተነ ሓይልና ዝእክብ ናይ መኸተ ሓይልታት ብምልኦም ኣብ መኸተ ክሳብ ዝኣመነ ባንዳ ይተኣከበ ይበልና በጊዕን ተኹላን ኣብ ሓደ ንኾነ ኣይኮና ንብል ዘለና ኣብ መኸተ ዘይደራደር ሓይሊ ግን ውድብ ይኹን ዘይውድብ ይኹን ፖለቲካ ፓርቲ ይኹን ኣይኹን ብዘይገድስ ኣብ መኸተ ክሳብ ፅሩይ ቅዋም ዘሎ ኣሰላልፋኡ ክሳብ ምስ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ዝወገነ ንዙይ ዝሕዝ ንምሕቋፍ ኣይኮን ዝብል ዘሎ ምሕቋፍ ሓቋፍ ኣክል ደሮስ ንጨቓውቲ ትሓቁፍ ከምኡ ኣይኮና ንብል ዘለና ትግራይ ኣና ንኹላትና ትሓቁፈና ንደቃ ትሓቁፍ ደሮ ክኸውን ዝኽእል ፓርቲ የለን ደሮ ክትኮን ድሕር ኮይና ትግራይ እያ ትሓቁፍ ማለት እየ ብካሊእ ከይርአ ትግራይ ደሮ እንድያ ንደቃ ትሓቁፍ ዝሓቁፍ ፓርቲ የለን ዝሓቁፍ ህዝቢ ትግራይን ትግራይን ብዓባያ እያ ስለዚ ንውድብ ዘይኮነስ ንመኸተ ዝመስል መንግስቲ የለየና ኢልና እዙይ ከዓ ንሕና እንታይ ኢልና ዘለና ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ናሽናል ዩኒቲ ጋቨርንመንት የድሊ እዩ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ናይ ህወሓት ኣባላትን ደገፍትን እውን ክንሕልፎ ንደሊ መልእኽቲ ኣመራርሓኹም ብልጓም ተቆፃፀሩ ኣመራርሓኹም ብልጓም ተቆፃፀሩ ንኣና እውን የሸግሩና ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ብካሊእ ከይትርጉምዎ ሰማዕትና ንሕና ኣብቲ ናይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንቀይ ንብልን ንሕወሓት ኣሚንና ወይ ብሕወሓት ኣሚንና ይኮና ናዋቲና ስለዚ ንሕና ክንደይ ግዜ ደብዳቤ ፅሒፍና ኢና ቅድሚ መጋቢት 30 ናይ ትግራይ ጉዳይ ተማይጥና ንወዲ ኢልና የምና ንመራሕትኹም ንኣባላት ሕወሓት እየ ዝዛረብ ዘለኹ እንታይ ዝበሃል ካብያ ኣብ እዋኑ ዘይወስን መራሕስ ኣብ እዋኑ ወሲኑ ዝጋገ መራሒ ይሕሽ ኣብ እዋኑ ወሲኑ ዝጋገ ምክንያቱ ጌጋኡ ንክርም እውን ዕድል ኣለዎ ተው ዘሎ ጎታት ኣካይዳ ብተውዒ ውሽጣዊ ቃልስኹም ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብርዎ ህዝቡን ክተስተኻኽልዎ ኣለኩም ግዜ ይበልዑልና ኣለዉ ብልፅግና ዝእለየሉ ስራዕ ወርሓት ሓሊፉ እዩ ብሰንኪ ንሓምሻይ መስርዕ ወይ ከዓ ንፀለምቲ ባናታት ሓዚሉ ዝኸይድን ብናይ ብልፅግና ሽርሕን ብናይ ባዕሉ ጎታት ኣካይዳን ግዜ ይበልዕልና ከም ዘለውን ከስምረሉ ደሊ ማለት እዩ ካብኡ ኣብ መወዳእታ ንሕና ከም ተጋሩ ስልጣን መን ይሓዝ ዝብል ህዝቢ ክንመናጨተሉ ዝግበአና ክንፃልአሉ ክንሓንሕሉ ዝግበአና ግዜ ይኮነን ሓደ ከስምረሉ ዝደሊ ማለት እዩ ንሕና ህዚ ትግራይ ከመይ ትስእ ዓባይ ትግራይ ከመይ ህልውና ተረጋግፅ ህዝብና ከመይ ናንበረበት ንመልሶ ምስ ናይ ምሕዝነት ሓይልታት ከመይ ተኣሳሲርና ቅድመ ብልፅግና ከመይ ንሕፅር ኣብ ዝብል ክንማኸረሉ ህልውና ማእኸል ጌርና ክንሰርሕ ክንተሓጋገዝ ዝግበአሉ ሰዓት እዩ እዩ እቲ ሓደ ካብኡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወንበር ናይ ሰማዕታት ወንበር እዩ ናይ ህዝቢ መገልገሊ ወንበር እዩ ከምኒ ጀነራል ታደሰ ዝበሉ ድላዮም ዝገብርሉ ኣይኮነን ሰማዕታት ከዓ ዋጋ ከፍሉ ከለዉ እቲ ወንበር ኩላትና ንፈልጦ ኢና እንታይ ከም ዝኾነ ማለት ናይ ብልፅግና ዝግልገለሉ ወንበር ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ዝግልገለሉ ወንበር እዩ እቲ ወንበር ካብኡ ንሓውና ጀነራል ታደሰ ንሕልፎ መልእኽቲ መወዳእታ ንዘይትረኽቦ ኣይትድለዮ ንዘይተርክቦ ኣይትጉየዮ ክንብሎ ንደሊ ምስላ ወለድና እዩ ንዘይትረኽቦ ኣይትድለዮ ንዘይተርክቦ ኣይትጉየዮ እታ ስልጣን ኣይትረኽባን ትግራይ ሃበትካ እታ ናይ ብልፅግና ከይድ ምስ ብልፅግናኻ ምኽር እዩ ምስ ተጋሩ ግን ኣብ ስልጣን ቀፅል ዝበለካ ናይ ትግራይ ሓይሊ የለን ህዝቢ ትግራይ ከዓ ይበሃል ነይሩ ህዝቢንቲ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ዝበሃል ፌስቡክ ይፅሕፍ ነይሩ ከምኡ እናበለ ብህዝቢ ትግራይ ድዩ ጀነራል ታደሰ ናብ ስልጣን ደዩ ብናይ ኣልቡርሃን ናይ ባዕሉ ናይ ሳርያ ማርያ ኣይኮነን ስለዚ ንዘይትረኽቦ ኣይትድለዮ ንዘይተርክቦ ኣይተጓዮ ክንብሎ ንደሊ ማለት እዩ ካብኡ መወዳእታ ንብልፅግና ዘይምቅላስ ክድዓት ኢልና ኢና ሓንቲ መስመር እያ ዘላ እታ መስመር ንሳ ከዓ ኣብ ጎኒ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምዃን ንብልፅግና ዘይምምካት ገበን እዩ
ብልጽግና ይምክትን ዝብል ብሕጊ ክሕተት ኣሎ ሳልሳይ መንገዲ ዝበሃል እውን የለን ሓንቲ መንገዲ እያ ዘላ ንሳ እውን ናይ መኸተት መንገዲ እያ